আগে বোঝ তারপর লিখবি। সা রে গা মা সা গা রে মা রে সা গা মা রে গা সা মা গা সা রে মা গা রে সা মা শোনে বলি 1 2 3 4 সা রে গা মা সা গা রে মা রে সা গা মা রে গা সা মা গা সা রে মা গা রে গা মা গা রে মা গা পা গা রে মা পা গা মা রে পা মা রে গা পা মা গা গা মা পা গা গা পা মা গা মা গা পা গা মা পা গা গা পা গা মা গা গা মা গা মা পা গা ni মা গা পা ni পা মা গা ni পা গা মা ni গা মা পা ni গা পা পা গা ni সা পা ni গা সা গা পা ni সা গা ni পা সা ni পা গা সা ni গা সা ni গা পা সা গা ni পা ni সা গা পা ni গা সা পা গা সা ni পা গা ni গা পা মা ni পা গা মা গা ni পা মা গা পা ni মা পা ni গা মা পা গা গা পা মা গা গা মা পা গা পা গা মা গা পা মা গা গা মা গা পা গা মা পা গা পা মা গা রে পা গা মা রে পা পা গা রে পা গা পা রে গা পা মা রে গা মা মা গা রে সা মা রে গা সা গা মা রে সা গা রে মা সা রে মা গা সা রে গা মা সা তোরা মাটা কেটে দেবা সা রে গা সা গা রে সা গা রে গা সা গা সা রে গা রে সা রে গা মা রে মা গা গা রে মা গা মা রে মা রে গা মা গা মা পা গা পা গা মা গা পা গা পা গা পা গা গা পা গা গা মা পা গা মা গা পা মা গা পা গা মা গা মা পা গা পা গা ni pa ni ga ga pa ni ga ni pa ni pa ga ni ga pa ga ni sa ga sa ni ga sa ni ga ga sa ga ni ni sa ni ni ga sa ni pa ni ni pa ni sa 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 ni ga sa ga ni sa ga ni ga sa ga sa ni ga pa ni pa ga ga ni pa ga pa ni ga pa ga pa ma ga ma pa ma ga pa pa ma ga ma ga pa ma pa ga pa ma ga pa ga ma ga pa ga ma ga pa ga pa ma ga ma ga re ma re ma ga ma re ga re ma re ma ga re ga ma ga re sa ga re ga sa re sa ga sa ga re sa re ga re sa ni re sa re re sa ni re re sa ni sa re sa ni ma sa ga ni re sa ga ni ma sa ga sa hello simple re ga ma sa ga re ma re sa ga ma ga sa re ma re ga sa ma ga re sa ma মানে 1 2 3 5 4 6 সা রে গা দুটো সা দিয়ে কি ছিল দুটো সা দিয়ে দুটো রে দিয়ে দুটো গা দিয়ে মানে দুটো সা একটা রে একটা গা একটা রে একটা গা সা রে গা মা সা গা রে মা রে সা গা মা গা সা রে মা রে গা সা মা গা রে সা মা রে গা মা পা রে মা গা পা গা রে মা পা মা রে গা পা গা মা রে পা মা গা রে পা গা মা পা গা পা মা গা পা গা মা পা গা পা মা গা না ma pa ga ni ma ga pa ni pa ma ga ni ga ma pa ni pa ga ma ni ga pa ma ni pa ga ni sa pa ni ga sa ga pa ni sa ni pa ga sa ga ni pa sa ni ga pa sa ni ga pa sa ga ni pa ni sa ga pa ga sa ni pa ni ga sa pa ga ni sa pa ni ga pa ma ni pa ga ma ga ni pa ma pa ni ga ma ga pa ni ma pa ga ni ma ga pa ma ga ma pa ga ma ga ma ga pa ga ma pa ga ga pa ma ga re pa ga ma re ma pa ga re ga pa ma re ma ga pa re ga ma pa re ma ga re sa ma re ga sa ga ma re sa re ma ga sa ga re ma sa बोलो ga re sa sa re ga sa ga re sa ga sa re ga sa ga re sa re ga ma re ma ga re pa ma re ga ma re ma ga re ga ma pa ga ma ga pa ga ma pa ga pa ma ga ma pa da pa ma da dha ma pa da ma da pa ma pa da ni pa ni da dha pa ni pa da dha ni pa ni dha pa dha ni sa dha sa ni dha sa dha ni sa dha sa ni dha ni sa ni re sa ni ni sa ni sa ni sa re sa ni sa ga sa re sa ni sa এরপর 1 2 5 6 4 मैं দুটো সা দিয়ে একটা রে দিয়ে দুটো গা দিয়ে একটা রে দিয়ে সা রে গা মা সা গা রে মা সা রে গা মা সা গা রে মা রে সা গা মা গা সা রে মা গা রে সা মা রে গা সা মা সা রে গা মা সা গা রে মা রে সা গা মা গা সা রে মা গা রে সা মা রে গা সা মা রে গা মা পা রে মা রে গা পা মা গা রে পা গা ga ma pa ga pa ma ga pa ga pa ma ga ma pa ga na ma pa ga ni pa ni pa ma ga ni ga ma pa ni ga pa ma ni pa ni pa ga ni sa pa ni ga sa ga pa ni sa ni pa ga sa ni ga pa sa ga ni pa sa ni ga pa sa ga ni pa ni sa ga pa ga sa ni pa ga ni sa pa ni ga sa pa ni ga pa ma ni pa ga ni pa ma pa ni ga ma pa ga ni ma ga pa ma ga pa ga pa ma ga ma pa ga ma pa ga pa ma ga pa ma ga re pa ga ma re ma pa ga re ga pa ma re ga ma pa re ma ga pa re ma ga re sa ma re ga sa ga ma re sa re ma ga sa re ga ma sa ga re
মা কেটে দাও গা সা রে গা রে সা রে গা সা রে গা মা রে মা গা গা রে মা মা রে গা মা গা রে গা মা রে ga ma pa ma ga pa pa ga ma pa ma ga ma pa ga ma pa ga ma ra pa pa ma ga dha ma pa dha pa ma pa ra ma pa ra ni pa ni ga dha pa ni pa ra ni da pa ra ni pa da ni sa dha sa ni ga sa da ni sa ni ga ni sa da ni sa re ni sa ni ni sa re sa re ni sa re ni sa re ni sa pa ga sa re sa re ক্লিয়ার ছটা হলো এই ছটা কিন্তু তিন হবে কিরকম একটা প্রথম ছটা কি হলো সা রে গা মা সা গা রে মা লাস্টে সব মা পরের ছটা হবে লাস্টে গা দিয়ে সা রে মা গা সা মা রে গা রে সা মা গা রে মা সা গা মা সা রে গা মা রে সা গা লাস্টে গা দিয়ে শেষ হবে হ্যাঁ করে আবার ছটা লাস্টে রে দিয়ে সা গা মা রে সা মা গা রে গা সা মা রে গা মা সা রে মা সা গা রে মা গা সা রে আবার ছটা ছয় 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 18টা পাঠ হবে লিখে ফেলো 18টা